Okay, sir. Hello! Dito naman ako. So yun guys, magsugba kami dito guys ng isang karne guys. 4 na kilo to guys. Ito guys oh. You know, yung kasama guys. Ito yung pinaka the best guys oh, yung nakihilo. Kaya isa yung ibigan namin, saka yung chipit namin oh. Oh, chipit namin guys, nagugutom na yan eh. Meron pa kami ring manok guys, ay sugba namin din itong manok guys oh. Tingnan guys, manok at saka karne guys. Saka yan oh. Ito na guys oh. Ha? Sinugba na guys. Ito na guys, inihaw na namin guys. Sige. Papaya mo na. Pitray! Sa pants. Lagyan na namin ako. Sige. Hindi, nakapaw na yun. Baga na uli lang. Des, tabo ni langgana na, takop. Ay, gumba! Vlog na par! Ikat. Ikat-kat eh. Hitsure. Talaga ko itong kimpit. Ito kimpit sa mga. Guys ah. Ito guys. Kimpit.